channel te nutun ase koli to subscribe kule na porbi video ki bhi like kuri dibi share kuri dibi comment kuri dibi. Good morning friends and welcome back to another new update. Aji holi to Monday ase date 29 ida moi Dosama bypass rasta punchi na ase aji la rasta la condition la update dibo koine ida Dosama bypass la update bi alag video to aibo aro ita to ja ase ido lezocha singing area la jaga amnan ye update dibo nimide to ita mola pichi ta apnan dikhe ase gari khan to aji Monday morning bi Dosama bypass logine aya du mohan dikhe ase to aro apnan bi sob manu bi jane ase ita lezocha singing area National Highway 29 to ita bi khulia nai to sob manu bi ita bi Dosama bypass ta lo ase to jaine ido lezocha la update dibo aro apna ke konishna ido Dosama bypass rasta la alag video aibo video khan to lamba ho jabo ido to khata kuri mo nimite duita banai di ase video to skip na kurbi first to last of side ko namna ke request kori ase ida time hoshilo to 6:30 in the morning ho jise aro mohan dekhi pa to khali gari trucks kan bi ifane aya ase Dosama bypass rasta logine aro kumba to sida uthi ase taxi kumba taxi to edo lezocha phane jawa pare ase wala koine ahalabi mukhan dekhi pai ase mola update khan dekhi chole to itu rasta especially from Kohima side ahigina tate bra guriala apni mola update tibi dekhise to moi itia puncha gi dam tibi ekta taxi tate phane jaise petrol lobole jaisna na itu rasta upor te phale jaise na jane osale bi ita moi bi jaise hamnan ke dikhai dibo petrol lobole jaisna itu rasta lobole karne jaise to jaina hamnan ke dikhai dibo Agile amnan ke kwan isna taxi Dimapur taxi ekta itu rasta isli ko namnan ke dikha do adu upor ba to aru guri kine ase rasta nai koine kuma manu to rasta na jane ne bi jai thake kuma manu to rasta jane thake le bi olop niche de upor jao hoy olop niche de to rasta dangor ase na 4 lane khotom hoina ase na tader ba upore udibo Dosama jabo Dosama babo bane to ita kotha koise to kotha kore hisab bole to tai to rasta na jane ina brado aise kuma manu to signboard na thake na jani gine aha bi ase kuma manu to jani gine rasta sabole jabo pare sola babna kuri gine aha labi manu bi ase itu gari ekta aise de rasta na jani na thaibo itu manu bi
নাজানি না আহা মানুহে হ'ব এইটো চাবি আৰু বেক কৰি আছে তো আৰু ঘূৰাই না যাই আছে তাইতো ৰাস্তা নাজানি না আহিছে কৈছে খানবি তো এতিয়া জাগা পৌঁছিছে পলা নিচিনা পাৰেতকতো ফুল আপডেট দিব এভৰি নুক এণ্ড কৰ্নাৰ কিনা আছে যোৱাকালিতো চানডে থাকিছে চব মানুহে জানি থাকি আছে তো কামটো নহ'ব হ'লেবি যোৱাকালি মোখান পানী বেছি গিৰাটো দেখি পাইছে তো কণ্ডিশ্যনটো আজিতো কিনা হ'ব এইটো আপোনালোকে ভাল পৰা দেখাই দিব কিনে আৰু আজি মানডে মৰ্ণিং ডে 29 সেইতে পৌঁছি কিনে আছে আহিলে এইটো চাবি এইটোতো ৰাস্তাতে আহি যাইছে এতিয়াতো আপোনালোকে দেখি আছে ৰাস্তা এতিয়া আছে এইটো ব্লেক টপিং এতিয়া আছে আৰু এইটোতো এতিয়াতো এনে 6-7 ফিট নিচিনাটো ইমান পুছ কৰি নাই যাইছে ব্লেক টপিং এতিয়া তক আছে ইমান তক এতিয়াতো পুঞ্জি যাইছে এতিয়া বি বাইক খান স্কুটি খান কোনোবা উঠি আছে দেখি আছে এতিয়া itu bi oh yole itu bi niche ho jase itu jaga de idan bi pura niche ho jase 4 feet to olop na punju bolbi 3 feet par to bishi ho jase itu la jaga de idan bi na gase aru giri ase itu hando জাগালি বি মই আপোনানকে কৈ থাকি আছে ইটো জাগাতে তো পানী ফ্লো কৰিলা আৱাজ বেছি ওলাই আছে না দেখি হলি ফ্লো কৰি আছে শুনি আছে ও ইতে দেখি আছে ইতে ওলাই আছে ইতে দেখি আছে ইদাম পুরা নিচে দিয়ে যাইছে তো নিচে দিয়ে যাইছিল তো ইটো তো মতলব তো ইটো মাটি নিচে খান তো অলরেডি গিলা হইনা লুজ হইনা থাকিব আৰু ইটো জাগাতে তো আপনি খান জানি আছে না কইলিবি itu bi hodai update di ase itu han bi sob ite bi ulai ase pani aru itu wall bi giriwo nishna hoi ase de pura tera mera hoina ase pani khan to sabi pani bidore jakhan to ite ulai ase aru mohan jagali samphane pani bishi girise afternoon de Oli ifane khan to iman heavy na hoa nisna lagi ase bira hisabole to kila mane pane olop heavy girishole to bira bi olop duk pawo nisna ase holi bi inaka to na hoy dam jakali morning nisna ase ya sabi gari khan to uthi bole try kurela ase dan pura bike scooty itu hani hobo ala gari to ai bole na paribo itu jaga te to tade aru pani itu nutun dikhi ase tate itu pani uladu itu to ulai thake nai porba to bitorte sip kuri na hala hobo itu bi nole to nala te pani nai itu nala te to pani nai ole olop niche te to tade bra ulai ase itu crack bi aru ulai ase sabi two wheeler khan to bishi aha ja kurela dikhi ase de etu khan pura two wheeler khala chakala nishan khani ase to dibi aro ekta gari ahi ase sare idu signboard thik tak na hoga ne gari khan to ulai ase tade ahi ase bisabi I will try kuri ase man to kahi na ase वापस बैक जाए से नीचे दे
itu highway de dosoma bypass rasta te to signboard khan pura gir jai na ase abunan ke jane piche te parli dikhai dibo kina ase condition tu tate signboard khan bi kum nai hoina ase nole apni moila video start kuria tamte dikhise hole to moi tadi bi olop to dekhaise to signboard khan tu utta bi nai khara kuria la do wa jakali ite aru girise mati khan sabi itu cable la post dale thaka mati thakise jagali morning te ahlam de itu handu giri jase mati khandu usorde jaina amnange balbar dikhai diu de itu to giri ase itu rasta don bi pura crack hoina ase itu bi crack hoina ase itu bi crack hoina ase tade bi crack hoina ase jagali tu itu light sorry cable post thagela thengtok tu thagise mati khan tu aji to saishole to nai hamnan mi dikhese tate jagine khara kune moi kali morning video banala bi ase libi aji to morning to nai hoise Pandi tu inaga ase damadam jakali tu bishi biya hoise jakali bra aru odu first phane bi amnan dikhi thakise retaining wall khan tu iman tok ahe thake na jakali morning de amnan mala jakali morning la update bi check out kuribi iman tok thake na aji to aha tu sabi bishi ala koine ase itu khan to sob aru girise itu bamboo thakela theng phane khan to sob girise aru itu khan bi giri ase giri ase itu khan to tate to jawle la nami nai tate to itu la to jaisile to kita giro na jane ophane khan to abnan dikhi ase ene jai ase itu khan to rasta bi ita to bechi choto hoi jaise poila abnan update sai thagela to aru aji saila to abnan bi ene difference to dikhi thagibo itu jaga de bi rasta sabi bechi choto hoi jaise itu thik itu jaga de bi tachuri tate jaise green color ekta ase na ho de itu to na ho nisna ase sabi o nichi tok jaina ase khuna hisu itu wire bi lagi ase de itu aru itu gas tu itu gas bi tani ne jai ase nole to aha na ho itu pakka jawo itu gas bi wire de chole ase aste aste tani ase tik wire usorde jai ase to ene video sa manu kuma apnan china jana manu ase kole to department electrical department to itu khobor di dibi ide gas tu jaine wire tu chule ase itu han to dikhe ase apnan wire tu yete ase gas tu iman uncha de ase to jaine chule ase aru ita bra bi olop chue ase short ulai ase tala awas juliala to age phane jai sawa phane tu iman effect to hona kinaga se naga se iphane khan tu dangor crack hoya ase dangor tu poila bra bishi dangor hoi jase to han to sabi itu mati khan pura ita to ai jase ite niche de push kuri ne iman to kai jase nale to idu rasta te gari birai thakise poila to
হলে এটা মাটি খান বি পুশ করি নে মান তো কাই যাচ্ছে আপনার বি দেখি থাকিব ও ফানে অপোজিট ফানে যাই না আপনাকে দেখাই দেবে তাহলে ভাল ভাল জানিব পারিব আপনার জাকালি পৰা বেশি পুশ করি নাই যাচ্ছে মাটি খানটো এইটো খানটো নতুন গিৰা নিচিনা মাটি খান ফ্ৰেছ হৈ না আছে আৰু এইটো জায়গা চাবি পহিলা এইটো জায়গাতে গাড়ী ব্ৰেক থাকিছে এইটো জায়গাতে তো এতিয়াতো এইটো মাটি খানি আহি যায় আছে আস্তে আস্তে আবদান দেখি আছে আজি কাম हो रहा है पारिले आपनान दिए दिन दे भी अपडेट दी सावो चुरे खान मॉर्निंग आई नहीं दे दाना खाए जदान इधर बुलबुल कोई नहीं की इधर इफाने खान तो इमान एकू हुआ किना से निकाय से तो मान बिया इफाने खान तो मत ताश हुआ नहीं बिया होला तो पानी गिरी भी इमान इफेक्ट हुआ नहीं मेन इफेक्ट तो ताते फाने ऐसे हर इतने ऐसे अब ना दिखे ऐसे रास्ता ला इन्हें अब धामी इन्हें इमेजिन कुछ सभी पोला ला रास्ता तो इन्हें का से ये तो इधर तो ये रास्ता तो नहीं सभी घास खाने ये तो माटी खाने स्लाइड कोई नहीं था तो ये पूंजी जैसे दिल्ली ट्रैवलर्स खान तो जानी थी वो ये ला रास्ता ला किना फर्स्ट ताला अलाइनमेंट दु किना से और इतना ला अलाइनमेंट दु किना से इतना तो ये जाइने फने गुराई ना और इना गुराई से पूरा तो लोग सीधा था इसे जगह दे दो लेकिन पूरा ताला अलग हुई इधर भी सभी स्किप सॉरी स्लाइड करेला निश्चय दिखे से तो ऊपर है घास खामी पूरा तेरा मेरा हुई जैसे तो इफाने ला तो इमान बिया होना है कि ना से ना जे इफाने खान तो इमान इफेक्ट होना है इफेक्ट तो कंडीशनर ऊपर ऐसे बाइक खान स्कूटी खान टू व्हीलर्स खान तो इन्हें आहे ऐसे देखिए ऐसे ताला चकाला निशान खान भी धक्का धक्की कोई नहीं जाओ लगेगा इधर तो खान भी पूरा स्लाइड कोई नहीं जहाँ से तुम दिखा सब इंटरनेट केबल कमी सब इन्हें आई गिरी ना सीता था ताते जाइने उसोटे बड़ा तो खिंची ने अपना के दिखावले मन जले भी रिक्स आसे इधर तो ताते तो ना जाई जाओ उसोटे कितना गिरो को ना पड़े very risky कुम्बा गाड़ी दारू ताते पने आई ना सो तो ओ ऑपोजिट साइड ताते जाओ पारो ताते जाई ना आपन के दिखाई दिबो कंडीशन तो इथुला जागाली खान गिरी जाला इतु जगह पानी तो ताते बड़ा दम आई है आहा तो ये इनका जमा हो ताते पानी जावले ना पारे इना तो ये जमा हो इना थी तो निजे स्टिप कर जाए तो ये मैं इतना खारा गला रास्ता खान तो जाव निचना भी लगे ना होली तो पूरा तो
ভিতৰতে যাই আছে মাটিলা ভিতৰতে মই এতিয়া খাৰা কৰালা তো কিমান পানী আহিব ইমান লুজ হ'ব ভিতৰতে বি वायर जुली আছে আৰু এটা বি তাতে तो कंडीशन उफाने जाय नाम नन के दिखाई दियो एक्जेक्टली कंडीशन तो जाय काले कि मन गिरि जैसे देखियो परबो निसना से ताते फाने परदा इतो बि लेवल थाकिसे हमनान मला अपडेट थाइ थाइसले इटा মই मला शेडो देखि আছে আৰু তাতে উপরে এটা তো এই ক্যামেরাটো তো অলপ লেভেল নিছনা দেখি আছে অলবি ইনা না হয় উঞ্চা হইনে আছে তাতে বি 1 ফিট 1.5 ফিট আৰু 2 ফিট নিছনা তো উঞ্চা হৈ যাইছে मतलब ইটো ইতে मला शेडो দেখিলা জায়গা খান তো পুরা দাবি যাইছে আৰু ইটো জায়গাতে তো হয় না মাটি যাই আছে ঠিক ইটো লা জায়গাতে তো ক্রেক খান বি ওলাই আছে তাতে তো ইটো জায়গাতে বেশি টানি আছে এটা ইটো জায়গাতে इधर पर तो अपोजिट फ्रेंड दिखियो निशना से तो दिखाई दी हुई तो पर अलग जगह दे तो माटी खान मन स्टेबल ना हो निशना दिखी तो तो जावले रिक्शा से शेडो होब्रा तो बाल बड़ा दिखी आसे नहीं ना जने वाली भी दिखाई सब नन के नहीं तते इते भी जाए से इतु डांगर वाला भी जाओ निसना से इते पाइप एक ता दिखा निसना से नहीं धान भी अस्ती अस्ती गिरे से ओलोप ओलोप कोई नहीं तते इते गिरे से मती तो इनका पानी तो आया सो ओ छवि दिखिया से नहीं उससे तो हुआ बदो itu जगह दे तो इतना पानी बेसी ओलाइছে ताते तो गिरिया से तो 내가 गिरिया से ना हो निछना itu wire भी ताते गाछ तो वायर तो लागि ओले আছে तो टानी আছে माटी এনেকা गिरि আছে
কাম কৰিলে অলপ ৰিস্ক আছে এইটো জায়গাতে তো গাড়ীখন এইটো স্পেশালি এক্সকেভেটৰখন আনিবলৈ আনি এনে হিলি থাকিছিলে তো ইথান বি গিৰিবলৈ চান্স আছে নেবি দেখি আছে আপোনাৰ অলপ অলপ কোনে গিৰি আছে এক্সকেভেটৰখন কাম কৰি নাই হিলাই থাকিছিলে তো নহ'ব নিচিনা আছে দেই এইটো চানটো অপজিট ফালে পৰা আহি আছে এইটো পৰা শ্বেডো বেছি হৈ নে থাকিব ভাল পৰা দেখিব পাৰি আছে না নাই না মই ঠিক নাজানে হৈছে দেই লেবি পাৰেতক আপোনালোকে দেখাও কিনে এতিয়া এইটো কেপচাৰ কৰি আছে আপোনালোকে দেখি আছে কোনোবা জেগাতে নন ষ্টপ এনে মাটিটো এনাই গিৰি আছে বেছি ডাঙৰ নহ'লেবি জায়গাতে এইটো জায়গা লাগা নিচে খান পানি বেছি যাই যাইছে দে এনেকা থাকিয়া নাই আপনার দেখি আছে এটা পুরা সাফা সাফি হওয়া নিচিনা লাগি আছে গাছ খানটো 2-3 days within 2-3 days আছে এইটো জায়গাটো ইমান এনা থাকিয়া নাই সেইটো মোলা আপডেট আপনার বি চাই থাকিব পাৰে কন্ডিশনটো এনা থাকিয়া নাই অলরেডি আজি মানডে কন্ডিশনটো আপনার দেখি আছে এনে ওয়াশ কৰি নে যা নিচিনা লাগি আছে তাতে পানি বি আৰু ওপৰ ফানে বৰখনটো সব দেখি যায় আছে পয়লা না দেখিলা পুৰা এনে মাটি গিৰিয়ালা দেখি যায় আছে আস্তে আস্তে इतना भी करेगा है डिमापुर ला करेगा तो गाड़ी घुरा लिखे और जाए से तो सुन बाईपास लो बोले और जाए जैसे रास्ता ना जाने कोई ना कोई ऐसे मतलब भी लैक ऑफ साइन बोर्ड करने भी ऐसे तो एक अलग रीजन तो नीचे दे साइन बोर्ड ठीक ठाक डाली से बोले तो बेसी मानु इफाने भी ना हुआ भी पारे बोले भी साइन बोर्ड भी बेसी कमती ऐसे बेसी कमती ना नाई ना हुई तो सब गिरी जैसे राइट था क्या खान भी इना तो मानु खान बेसी ना जाने इना तो आरु वापस आई था ये तो रास्ता नतुन बिरा मानु खान तो तक गाड़ी आए रास्ता ना जाने ना ये था वो ला गाड़ी हो तो हम तो डिमापुर ला रजिस्ट्रेशन ला गाड़ी ऐसे रास्ता ना जाने ना ये था क्या लायु हो परे देखो मत गोरा ऐसे इधर भी एक घर एक इधर पुंजी ना से ना जाने ना आहा बिशी ऐसे करी मेरे गुरु बोले से तान भी रास्ता ना जाने ना आहा मन बिशी ऐसे दे এটা বলৰ যাইছে আৰু এটা একটা গাড়ী আৰু আহিছে এটা যে লেক অফ সাইন বোর্ড কাৰণে যেটো আৰু বি স্কুটি একটা আহি আছে रास्ता तो हुई दिए ताई बदर रास्ता कोई दिया से तान के तान तो रास्ता हुई दिया से
এনে আছে বেশি না জানি না আহা মানুষ বেশি আছে তো বাপস যায় আছে দানবি আর এতো আপনাকে আগে কোয়া আছে সাইনবোর্ড ঠিকঠাক না লাগার পরে মানুষ খান এনা বেশি আহাটো দেখি পাই আছে তো ঘুরাই কিনে যাব লাগছে তো ওলাই যাইছে তানবি तो आज लगा डेट 29 सेप्टेम्बर मंडे लगा अपडेट तो इधर खत्म करिबो चैनल ते नतुन आसे कोली तो सब्सक्राइब करले ना परबी वीडियो की भी लाइक कर दिबी शेयर कर दिबी कमेंट कर दिबी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट